हेलो गाइस, वेलकम बैक। सो हम लोग दानंग से ओवरनाइट होयन आ गए थे। यहाँ पे हम लोग ये होटल में रुके एंड सी द डेकोरेशन सो अमेजिंग। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग जा रहे हैं होई एन में कुकिंग क्लास एंड बास्केट बोर्ड में बैठने के लिए। पहले हम लोग कुकिंग क्लास चलते हैं, लेट्स सी वहाँ पे हम लोग क्या कुकिंग करते हैं, वो खाने लायक है भी या नहीं। सो गाइस, कुकिंग क्लास जाने से पहले वो हमें एक छोटा सा मार्केट में लेके गए। वहाँ पे वो लोग हम लोग को सब दिखाए कि क्या क्या सब इंग्रेडिएंट्स यूज्ड होंगे आज कुकिंग क्लास में एंड टेस्ट करने के लिए भी दे। सो जस्ट सी हम लोग क्या क्या टेस्ट किए, क्या क्या खरीदे वहाँ से। सो पहला फ्रूट शॉप था। लीची लीची Langen. लंगेन Langen. ये लीची जैसा दिखती है, लुक्स लाइक लीची। Yeah, look like lychee. या सेम फैमिली। Yes, you try. Yeah, you go. फिर गाइस हम वेजिटेबल मार्केट में गए। The first got the fresh spring roll. So we cook without red pepper. Without. So we need the lettuce outside. Lettuce. And inside we need some herbal leaf. This one the mint. ओके मीन No, sorry, basil. या बेजे बेजे Yeah, basil. Thai basil. So we need the onion. Ginger. Yeah, big one. Onion. This was the rye flour. For the biscuit, we put the crispy pancake. So we need the rye flour. We mixing with the turmeric powder. And ओके then we chop some spring onion. We use the green color. And we see with water. And then we make shrimp, pork, beef brown, and then the quail egg ओके for cooking. This one you make like this? Yeah, this one the rice. So if you're not, this one also can make this one. Can make. And then also this one the rice fiber. Yeah. For the second cook we use this one for we rolling, and then we deep fry with the oil. Because we use this one for more crispy, more crunchy than another kind. जिंजर Another seller, ginger local fry market, they come here to buy something. स्वीट वन। They sell again. स्वीट है। Another हम लोग market to कैरेमलाइज्ड buy काइंड to ऑफ जिंजर जैसे लग रहा है। Thai. सही है। That one used for spring egg rolls. Yes. Yes. हमारे यहाँ भी मिलता This है। one. कोकोनट कैंडी है। Yeah, you can try. टेस्ट अच्छा है, बिस्किट की टाइप लग रहा है। दिस इज होई आन रिवर। नहीं, और हम लोग क्रूज में हुए। कहाँ से क्रूज है? ये बोट है। अभी हम The कुकिंग quail egg. क्लास में हैं। Better than another egg. So one quail egg and four with Quail three egg. chicken egg. Tasty, more flavor, more taste. Not spicy. ओके understood. A little bit. You want follow? Yes. This one take a little Aroma bit. powder. Yeah. Like If we take too much, so very strong smell. करी है। Right? And inside बस peppermint. Magic. बस You like good too or not? coriander. You like? Oh, the line without. So mara first, rolling first. Okay. On top, two, one chupa, two pork, one shrimp, and
1 spring onion. So the white color you keep and then you tighten. So the end you use the chopstick, you chop it in. ये हमारे श्री भैया को निकाल रहे हैं शेल्स। हमारा इसे टाइट करने में बाबा चॉपस्टिक्स में एक्सपर्ट हो गए हैं इधर आके। खुद बनाई हो ना, इसीलिए बहुत टेस्टी है। He's only there for like 3 or 4 months a year. Very strong rice. He rebuilds every year. 오이 맞나? How is taste? 다 넣어 먹을 수 있어? जो घर जाके करते हैं। Yeah, we can flash that more. रेसिपी सीख गए ना, बस इंग्रेडिएंट्स भी याद रख लेना, करते हैं बनाते हैं घर पे। सब यहाँ से लेके जाएंगे इम्पोर्टेड। ओके बाय। सो गाइस नेक्स्ट कोर्स ऑफ मील के लिए हमारे पास था पैनकेक। अभी ये वियतनामीज पैनकेक है, ऐसा वैसा पैनकेक नहीं है एंड उसका बनाने का प्रोसीजर इज़ वेरी डिफरेंट एंड माई हस्बैंड इज़ ऑन द रोल राइट नाउ। सो पहले ऑयल में श्रिम्प एंड पोर्क को उन्होंने डाल दिया एंड एज पोर्क एंड श्रिम्प थोड़ा सा वाटर कंटेंट उसमें था इसलिए वो बर्न आउट हो रहा था, बट इट्स ओके। माई हस्बैंड इज़ अ गुड कुक, तो इतना ज़्यादा बर्न आउट नहीं हुआ, उनके साइड वालों का तो बैंड ही बच गई थी। नाउ ही वॉज डूइंग अ रियली मार्वलस जॉब एंड बहुत सही तरीके से उन्होंने कुक किया, अच्छे टेक्निक से। अपलॉड फॉर हिम। देन पैनकेक का जो बैटर है उन्होंने उसको उसके ऊपर डाला एंड उसको कुक होने के लिए छोड़ दिया। सो उसके बाद हमारे को वहाँ पे मशरूम डालना था। यू कैन सी उनका मशरूम थोड़ा डिफरेंट है, लंबा लंबा करके, सो इट्स रियली टेस्टी। एंड उसके बाद क्वेल एग को डाला। सो क्वेल एग इज़ रियली गुड एक्चुअली, उसमें बहुत अच्छा प्रोटीन कंटेंट भी रहता है। एंड देन उसको ये लंबे लंबे चॉपस्टिक्स यू कैन सी उसमें उसको कुक करना था, बट हम लोग इतने चॉपस्टिक्स में अच्छे नहीं हैं। मतलब छोटे छोटे चॉपस्टिक्स इज़ फाइन बट लंबा चॉपस्टिक्स इज़ वेरी डिफरेंट। हमारा तो ऐसे नॉर्मली हम लोग ये में कर लेते हैं एंड देन वैसे करके वे कुकड इट। सो इट वॉज रियली अमेजिंग। ऐसे फोल्ड करके एंड ऑल वी कुक्ड एंड फाइनली कलर बहुत ही अच्छा दिख रहा था, ब्राउन कलर, थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन एंड टेस्टी टेस्टी लग रहा था। सो विल टेस्ट आफ्टर दैट। Then pour the pan. Pour the pan. Yes. He put the whole oil. I will tell you. I will tell you. Open side. You hold the pan, not you the chopstick, not you. Hold the pan. This. So guys ये खाने में बड़ा ही मज़ा आया। हाय गाइस, सो अभी हम लोग बास्केट बोट में जा रहे हैं एंड ये हमें आंटी ने दिया है पहनने के लिए, बहुत क्यूट लग रहा है, वो खुद भी पहनी है एंड फिशिंग काइंड ऑफ करने के लिए हमें ले रही है। तो लेट्स सी हम लोग कितना मछली पकड़ते हैं। सो गाइस फाइनली बास्केट बोट का राइड वाज रियली गुड
एंड हम लोग इस रिवर में वहाँ पे आंटी हमको लेके जा रही थी। वहाँ पे कितने सारे पेड़ थे एंड एक्चुअली वो लोग दिखा रहे थे कि ये वाटर कोकोनट है एंड वाटर कोकोनट मैंने कभी ट्राई नहीं किया था बट इट्स रियली गुड गाइस। आ रहे हो तो ये ज़रूर ट्राई करना। मत के लगुच माछ से आम आम चारिपटे लगुच कि आम को धरिक निकी देखो आंटी का स्किल्स, हाउ टू कैच फिश। देखते हैं हम लोग क्या क्या मछली पकड़े। नहीं हम लोग कुछ नहीं पकड़े, बस वो लोग ये दादाजी कुछ पकड़ रहे हैं। मुझे नहीं लगता कुछ मछली कुछ आया नहीं आया। लेट्स वेट। बहुत पेशेंस चाहिए होता है मछली पकड़ने के लिए। फिश बहुत बड़ा फिश। गाइस अभी हम मछली पकड़ने के लिए जा रहे हैं। ये देखो यहाँ पे माय हस्बैंड इज डूइंग इट। कुछ नहीं पकड़ेंगे हम। कौन अच्छा मछली पकड़ेगा? लेट्स सी। वही तो यार मछली पकड़। ये कोई मछली लेगा भी है नहीं पता नहीं यार। ये मछली के कुतरे कुतरे उड़ गए हैं। उनका मछली अच्छा है, मेरा मछली तैर रहा है। गाइस हमने केंकड़ा पकड़ा था। अभी केंकड़ा भी इधर है। दौड़ के आया और मेरा मछली लेके चला गया। आंटी ने मेरे लिए कुछ बनाया है। ओ रिंग, वाओ, ग्रास हॉपर। थैंक यू। Thank you. Hai đứa mình yêu nhau, chuyện mấy sao một đàn con thơ đứng chờ nhau. बाप रे, आंटी ने पूरा रोमांटिक ये कर। Bông hồng Việt Nam. Hello you. Yeah. Oh. Yeah, chụp đây. Chụp đây. Thank you. Na. Hello you. Hello. Yes. देखो आंटी जी क्या बोल रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेके जाने वाली है। Tình đằng phai, xin Yes. em đừng qua vùng cỏ. मैं नया हस्बैंड ढूंढ लूंगी अपने लिए। Xin em đừng Thank you चिन्मय। nhắc tên sông ca, vì tình nào không vào đâu. Okay. चलो एडवेंचर करवा दिया। ये मेरे को मालूम नहीं आंटी कैसे कर रही है, लेकिन बहुत पार चढ़ी है। तो हो नहीं इसलिए बोल रहा हूँ जिम जाओ। जिम जा रही हूँ, नहीं हो रहा है। जोर से खींचो। हाँ ये मैं नहीं पहुंचूंगी, हम लोग कल पहुंचेंगे। बाय बाय, गुड नाइट। सो गाइस, सम टिप्स फॉर द थिंग्स टू डू एट होई एन। पहले तो गाइस डोंट मिस द मसाज देयर। वहाँ पे बाय वन गेट वन फ्री मसाज मिलता है एंड वहाँ पे इतने सारे मसाज काउंटर्स है। सो गो देयर, बहुत चीप में मिलता है, लाइक 120 BND फॉर योर फुट मसाज। फुल बॉडी मसाज भी है एंड दे आर रियली गुड। एंड उसके बाद वहाँ पे स्ट्रीट फूड बहुत अच्छा मिलता है। गो फॉर द जापानीज ब्रिज ऑल्सो देयर। वहाँ पे पूरा स्ट्रीट है और नाइट मार्केट, सब कुछ जापानीज ब्रिज के पास ही है। लैंटर्न वाला बोट्स भी है, बहुत सुंदर लगता है वहाँ पे। प्लीज़ डू विजिट देयर।